dami natin palang pinuntahan na cities. Kahapon, Pampanga, Manila. Virgin Forest pa. Parang Chocolate Hills. Meron. Sa pinakataas. But Here? Buffalo. Okay. This one. Oh, that's the Entrance. entrance. Oh, maganda na rin na better mo. Good morning. Dito ka na lang. Mami. Dito din. Okay, kumain muna kay Mami. Going to Sun World at Bana Hills. We have a group already, 6 adults. Go inside, okay. Morning, hello. Ganda, amazing. Amazing view. Wow. Cable car. Hello, good morning. Free beer. Oh, picture na, picture. Wow, amazing. Sugoy. iPad ba tayo? Pwede. Cannonball. Haba kasing... Hello. Akit na kami ng cable car. Morning. Cable car. Starbucks. May tayo mag-Starbucks mamaya. Ganda. Amazing. What a view. Sarap. Fried banana, donut. Ganda, oh. What a view. Morning. Hello. Good morning. One more. 6 adults. 6 adults. Go, go, go.
Go, go, go. Takbo, takbo. Go, go. Faster, faster. Come on. Bahal mapagan. Yay! 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 Cable car. Sayang na pa eh kasi May locker daw sa baba. Max of 10. Tangin tayo. Hindi ako ready kasi nandito tayo sa may palikod. Hindi ko nakikita. Nice, amazing. Oh, hi muna, hi muna. Hi muna, hello. Hi. We're in the cable car. Yay, amazing view. Hindi mo takot sa light. That's a Alans, ano, secure mo sila yan. Comfort mo yung oh. Comfort mo, yan, yan. Ay, dyan. Close your eyes lang. Mabagal na ano. Ay, huwag niyo kami ano sa Dayan. roller coaster Dayan. na yan. Then, convince mo si Lance na parang Santa Lucia lang. Galit sa akin nung nakaraan. Close your eyes, Mom. It's gonna be okay, Mom. Diba ito kasi din matagal eh, no? Oo, tapos mabagal. Ah. Kaya doon ako. gọi là kinh tế công kinh tế công là phải thu được tiền Dad. Nothing else to add. Hey, Fog, go Fog. Fog on your left side. ice cold yan. Yung Worlds of Fun. Grabe, taas. With the purpose of protecting natural landscapes. Nabibigay na. Say thank you to all. Pang taas. Welcome to Banana Hill. We're in the cable car. This is my first cable car in my Saan entire kami life. cable dati? I'm so happy that my dreams are fulfilled. First time ko lang eh. Dapat yun yung first. Ah, Yun yung first, First ano, ano, intro. introduction. Tapos, Ano. you know, a lot of people are afraid of heights, but not me. Come, join us and see the fun inside the Sun World in Banana Hill. This is amazing. What an amazing view we have right now. Punta tayo sa Airbnb. Ba't ano walang katapusan? May bababa. Yeah. Kasi pabalik. Ano yung cast? What's the cast? Diane. Especially Blanche. hello. How are you, sis? How are you feeling right now? 10 out of 10 stars. Highly 10 out of 10 clouds. Highly recommended. highly recommended Literally. Para tayo naka-ano, Blanche? Naka-drone. Ayaw niya nung na-enclose siya No? sa space siya ina. Zero visibility. Wala na, malamig yan eh. Bang Natural ano pala yung lamig. Para tayo naka-aircon. Oh, yan yung end na. Yan na yung end. Nagkatapusan naman pala. Inawit lang. Dati ba, nakakarating ako yung mga final destination ko yun. Balance, balance. Oh, hold. Morning, hello. Morning. Lamig. Ano pa? Marcel Station. Lamig. Foggy. Mami, oh, fog. May Starbucks. Morning. Anong kamay, Blanche? Ah, dyan. Yan. Dito. Hello. Going to the bridge. Ah, here, the bridge. Okay. Golden Bridge. Here it is, Golden Bridge.
Wow! Golden Bridge. Ito na yun. Yung may ganun. Ayun. Yung may kamay. Oh my. Gusto mo rito? Hindi, para kita yung kamay. Gusto mo dito, lunch? Up, sir. Sorry guys. Sorry. Dito tayo galing kanina, oh, doon sa cable car. Lunch. So pagbababa dyan na rin. Pabalik. Ito yung view, guys. Kasama ako. Yan yung kamay. Ito yung Golden Bridge. So nakapag-picture lang. So kung gusto nyo ma-overcome yung fear of heights nyo, subukan nyo dito. Tawirin namin to. Makabilang side. Pa-exit na. Ano, tara. Lakad tayo, mami, kasi may mga pupuntahan pa tayo dun eh. Tara. Let's go pa. Okay lang ba? Okay lang ba siya doon? Oh, ito oh. Ganda ring ano to. Ay, may photographer. Oo, may bayad yan. Fantasy Park, French Village. Hello. Hello. Bordeaux. Go. Dali. Ang alin. Ganda nagsigaw-sigaw. Ano ba ba na? Wala po French Village, sabi na go down. Down na. Okay. Picture. Let's go. Wala. Mas mataas to. Ito hindi pa ganun. Oh, yata. Your rights, rights. Oh, kuya. Ha? Ito yung wala Ayan pala. Coaster. Baka natatakot. Oh my God, ang taas pala line. Taas siya. Akala ko mababa lang. Kaya pala sabi ng lola dun sa TikTok video, I will kill you. Sabi yun dun sa mga ako niya. Ito yung French Village. Let's go. French Village Amusement Park. Tatanong natin. Snacks muna. Fairyland of Pana Hills. Dito tayo kanina, yung Golden Bridge. Ito yun eh. Golden Bridge P2. Ako nagpuparasyon. Pagpagod. Ay, pwede tayo magpaganyan pa mamaya, oh. Massage chair. Arapang. Anin, arapang. Anin? Wow! Suboy! Roller coaster, gusto nyo? May bayan. May mga Volkswagen. Cute naman ito. Maliit.
Stomach in pa. Yan, stomach in. Ay, gusto nyo dito? Kasi castle na yun eh. Medyo lapit tayo konti. Yung kinain mo kahapon na. Garden. May mga kulay-kulay. Ito, Nash, ayun yun. Ganda. Và bây giờ là thời gian để nghệ sĩ chụp hình cùng du khách. Xin mời. Bye-bye. Ito lang shades. Okay. I'm sorry. Good thing. Pagod. Whew. Natay nag-cardio. Whew. Pagod. Stop over ulit. Ha? Po muna? 60 Ha? Oh, 100. 100 something. Parang Marble Mountains. Ayan, yan. Oh, yan. Ito yung Disneyland kasi nila. Ah, sabi. A taste of Europe. Kaya nila ginawa. Oo nga kasi kamukha nga nung Ghent sa Belgium. Tsaka yung ano yun yung French village. Tsaka Edinburgh. Ganun. Sorry, hindi kami makarelate. Europe feels. Medieval feels. Thrilling, gano'n. Hair. Flying Fiesta. Yan ang gusto ko. Lance, tara. Flying Fiesta, dali. Tagal na natin di nag-gay. Huwag na kayo mami kami na. Hindi mo kasi baka maano kami ulit. Ha? One car. Talaga doon sa Flying Fiesta. Thank you.
Ano yan? Ah. How was the ride? Huh? How was the ride? That's awesome. Gusto nga nila isa pa. Would you itatanong- recommend? Yes, I recommend. Definitely. Definitely. You can come back here again and again. It's unlimited. Swing the fantasy. Nice, nice. Beer Plaza. Hanap tayong si toilet. Ayun, yun. Speaking of toilet. Hindi, coaster daw muna, mami. Coaster muna. Để anh chờ em đi mấy chuyện trên đây lòng vòng vẫn chưa quên hết mình lướt trên mái trường. Tatakutin mo. Tsaka ano pa, sky. Parang nakahang ka. Okay naman eh. Hawak ha, hawak. Control ka na. Tegang bagal nito. Yan, wala. Hindi, kailan may distance tayo eh. Bilisan nyo, Chirney. Kaya ba? Bilisan nyo, Lance. Focus ito. Faster! Yay! Parang siya walk in the park lang. Strolling in the park. Freak. Pwede pa tayo mag-isa. Uy! Ay, ito na pala yun. Shortcut. Uy, laki nito oh. Parang ano? Auditorium. Yun na naman pababa. Sun. It's not sun world. Kaya sabi ko, gusto ko rin sana sumakay. Medyo masikip lang. Oo, hirap lang. Balik na tayo sa Earth. Earth. Malala sa pinakababa na. Nakalimot ka. What a view. Silang magkakapatid. Paano nung tumanda? Meron ka na po natin steady. Hindi. Kasi parang feel ko malalaglag ako. Grabe, taas pa naman. Talaga natin parang tuktok ng bundok. Taon ko eh. Ang pinira na lang sa akin, parang konting pagkain kasi may grocery. At saka pang photocopy. Other than that, wala. 1 hour later. Enjoy.
Ito na yung Dragon Bridge eh. Oh. Yan yung Dragon Bridge. Matagal pa kasi, no? Nago. Got delayed loom. Okay naman, sarap. Maubos yun eh. Tabang. Bibili ng coffee mamaya. Maganda yung loob nito eh. Parang inspired ng war, parang ganun. Basta ganun. Hong Cafe. Ha? Hindi, bilhin mo ako. Sabihin sa'yo. Ano lang naman ako, black coffee lang. Ha? Black coffee lang. Cash? Ha? Ibigyan kita. Ibigyan kita. Para makunan ko lang. Wow. Oh, coconut coffee. Nice. Can I have one order of coconut coffee? Ice blend. Big size. What? You want to bowl big size? The 14 ounce. Ganda nung tasa nila, oh. Later that night. Ini ulo eh. Ano nangyayari dyan? Wala, may mga apoy-apoy, tapos may nag-ano siya ng tubig eh. Para sprinkle. Mamaya pa naman yun, 9 o'clock. So after you pupunta tayo ng Songga. Dami ng tao. Ayun na, ayun na. Oh! Init! Ah! Ah! Wow! Grabe! Ayun ang water. Oh my God. Hello, mami. Na-feel ko yan na. Na-feel ko yung init. Init na eh. Oh, init. Tagal pa yun ah. Buwalan niya ng tao. Isa pa, mami. No. Ganyan pala feeling. Katsui. Katsui. It's so hot. Lipat sa mo, ano, mami? Meron pa eh, meron pa eh. Sa mo lumipat? Wala na tayo magpupwesto. Yan na, mami. Ah. Ah. Yung oil.
Lipat tayo mami sa mo? Lipat tayo mami? Mamaya, Hindi, wala ang time magpapwesto ha. Mas mainit to. tayo sa gas. Ano, nainitan kayo? Hindi po may tumatalsik na Yes. Ayun na, ayun na. Yung ice yun na lang, ice. Cover niya ice mo mami. umurong silang lahat kasi Doon din nila napipil. gaas. Ah, sino? Ha? Layo na tayo. Layo na tayo? Kaso tubig na yan. O, layo na tayo dun. Tubig na ba yan? Gusto nyo? Diba, gaas? Ano, lakad tayo? Oh, go, go, go. Halika na, halika na, halika na. Ayan, nabasahan na sila. Basahan na. Basahan na sila. Buti lumipat tayo. Basa pala talaga. Ah, totoo, literal talaga. Ha? Oh, yun nga gusto nila eh. Isa pa, isa pa. Yeah! Yeah! Basa. Basa. Tama lang. Buti lumipat tayo. Hindi, babalik tayo dun. Dun tayo susundin eh. Susundin. Hindi. Nagpapaalam na siya. Ha? Ah, dito tayo bababa tayo din. May bridge dun. Isa pa mami, patapusin muna. We sprinkle some water. Sprinkle the fun. Ah, kasi yung ano, yung wind. Yung wind. Ano yung pa, ano mamami? Yung punas mo, punas. Yung hangin eh, yun. Meron pa, meron pa. Hindi, wala na, wala na. Hindi, waterproof naman iba eh. Check niyo yung direction ng wind dati na niya. Water ah. Baka papunta na naman dito. Usog tayo. Ah. Oh. Finish na ba? Yun nga, baka meron pa ulit eh. Lakad na kayo, lakad na. So yan na yung dragon's breath. Di pasyal lang ganun. Under the bridge, yung Dragon Bridge. Tawid lang tayo sa kabilang side. Tumatambay na yung mga chicks.
coffee. Coffee lang, so coffee. Ito yung coconut coffee. Hagel. Hagel. Hagel si mami. Galing maghagel. So, hindi. No. Magkano pag tatlo? 900. 350 Oh, so 700. So kulang. Hindi, 1,000. namin is 1,000. Ah. Thank you. Yeah, we bought a lot. We bought a lot of coffee. What about the coconut? I will get 3 for 100. 100 pesos. Come on. Lót vô 350. 3. Ơi, bà có hả? 350. How many? How many pieces? 3. How much? 9. Chín có. 3, 6, 7, 8, 9. Same daw, same price. Same price. Ah, same price. I'll put it in the bag. Nasuluan mo lang. Naman. Grabe, no? Hard selling. They do everything. Wow. Thank you, sir. Bye-bye. Ang dami nilang coffee. Ibang brand. Coconut coffee. Wala manong ano dito. Wow, galing. Chodem Sontra. Chodem Sontra Night Market. Wala sana to, One Piece. Ano ba sila, pirates? Pirates sila. May live action na kanina. maganda. Tiếp theo, ban nhạc mong gửi mọi người trong bữa tối hôm nay. Bạn không rất là quen thuộc. 80 tên 50 ngày sau. Mga itsura din yung mga girls nila. Ha? Parang Pilipino. Oo. Mga itsura din. Barbecue. Barbecue menu very good. Pork belly, beef, pork and chicken skewer very good. I have rice, something or noodle. Where's your bestseller here? I sell pork belly. Pork belly. Grilled pork belly. Roll. Pork skewers. Ano ba yan? Inipis pa ako. Ha? Ipis? Pinipis. Ito talaga. Ah, sige.
45, 32 na. So 2 days pa pala tayo dito. OC Hanoi.